टेडी डे और चॉकलेट डे भली गोटे डे आसंता रांडी डे सीरियसली बहुत जन को विश करियार अछि ता माने तुम बीजेपी दल रे एभली शिखाई छि नारी मान को असम्मान कर नारी मान को ठीक कथा कहलु मु तो बाघ और सिंह मिसिकी तयारी हेछि बाळ ना सोळा घुसुरी नेंडो सुंगा मत लाउची बंधुआ ने ये मद सह गंजेई सह घुसुरी नेंडो पकेटी सुंगी दी ता निसारा ऊपर चले ता निजको बाघ और सिंह कॉम्बिनेशन रो छुआ बंद दे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी मते काय लागुनी पद्म फुला फुटिला भलिया अबे घुड़ा मधुआ जाई के टिके ठंडा पानी रे मुंह को धुई के देख सुलुंडिया बेमारिया बड़ा देखाउ तम निश्वास चली मु लड़ी भी बाला आस केते आसिया कथा तम सामने रे मु एका ठिया आइछि एका छिना रे तू पूरा सब छोड़ दे ना सोड़ा मद गंजे खाई खाई मोटा पूरा सुलुंडिया बेमारिया घुड़ा मातारी बड़ा जड़ा पड़छि खेली तो सा हवा उड़ी पड़ी ये वो एका छिड़ा है कि ताड़ी तो बहुत छोड़ी दे यार जो आसुन की ये नमूना सब मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। अच्छा ओटी वाला कोनो न्यूज वाला तमे दीटा 11 मास तळे जळे परिवार रेटटा बढ़ितला सेतळे तो बढ़िया न्यूज देखौतला परिवार रेट हेगला आकाश छुआ पर आकाश छुआ होतला झुडो रेट 80 हेगला देखो राज्य सरकार कोन करूची खाली रेट बढ़ी चलची लोक माने खाया पाना अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज मरी जाउछनी एबे जो रेटटा बढ़ीची परिवार रेट काई तमरो गोटाय न्यूज नाही तमे कोड मरी मारी गलो ना कसोटी जे तू मरी जाऊ तू कोन बाळ मुंडी रेट बढ़ला कि ना तो तासी कहबो अबे पुडाऊ तो मुको लाजो छु तू सारा मार्केट में कि परिवार रेट केते दाम दर कर तू एटी सत्यवादी पुत्र भाषण देउ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? गोटे पो टेंशन अछि डिप्रेशन अछि निज दायित्व कर्तव्य को तुलिया पई सब दिन स्ट्रगल करछि एटा का देखा जीवन से पो निशा करछि मद पिउछि एटा समस्त देखा जीव अच्छा हमको सिखा रिया है ताहा माने दुनिया तू ही गुटे बाळ मुंडी अछु जे कि दुनिया सारा टेंशन डिप्रेशन स्ट्रगल करछि आ ता छडा दुनिया रे केही टेंशन न जे केही कष्ट कोन केही स्ट्रगल कोन आ बाकी ना मद कथा मद कहले तो कोन देखा कि गाड़ी न दबनी तो कोन तो आदि तारी ता माने तू कहबो कोन चाहछ जे माने टेंशन डिप्रेशन अछंती स्ट्रगल करछि सेना को मद पिया निहाती जरूरी ता माने तू एटा कहछ मद पिया निहाती जरूरी कुछ भी तो बीजेपी ऊपर आरोप लगौछंती कि से देश बिकी देले एलआईसी बिकी देले एयरपोर्ट बिकी देले रेलवे बिकी देले किंतु देखो मते एसब कथा जमा भल लागे ना हारा बहिन चोद तो गाड़ मार हला ओयार अछि तो दी साइड रो कथा को कहीं ना मोदी जी किछि दिन सब किनी चंदी भी जेमिति कि ईडी किन देले ईवीएम किन देले तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ किछि मीडिया वाला किन देले जथा एबीपी न्यूज जी न्यूज आज तक न्यूज हम ओडिसा रे ओटीवी कनक न्यूज इत्यादि इत्यादि क्या कह रहा चूतिया रुक तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरे पहिले फटुडू किया मेंढा किया मातली किया मोदी जी किना बिका कला को तू कोन जाइबा उंडी बसतुल एटा किनला सेटा बिकिला तबे पूरा बा तोर सरा खाई पी किछि काम दे नै घरे मद पी पी बुद्धि भ्रष्ट होय खाली तो नेता बीजेपी मोदी एटा कला न सेटा कला अबे पूरा दिन सारा से काम छनी जे तो काम धंदा कर आ निजे मुह को मुंडी सुधार सोला खाई पी किछि काम न नै एडीएफ सा डायलॉग मार मोदी जी एटा कला मोदी साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो हेलो हाय नमस्ते भरत तांदु समस्ते माय डियर पब्लिक तो फाइनली आज वीडियो करिया को बाध्य हेली काई एतिला वीडियो मु करिया छाडी जेतिनी पूरा भूली गेली आज रीजन पर मु वीडियो करे एई जे माताली फतुरी गया भाई जाजपुर तो मिछर बदनाम हो जी यदि टाउटरी मारे कंपटीशन हबो ताले मोदी जी और बीजेपी सबे टॉप रे रही जेभଳି ଆମ ଦେଶର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ସିମ୍ପଥି କମଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଏମିତି ତ କରୁଛି ଇଏ ମହାନ ନିଜକୁ ଜଜ୍ କରୁଛି ଇଏ ଭଲ ଇଏ ଟାଉଟର ଇଏ ସତ୍ୟା ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ କିଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେ ଏଭଳି ଭାଷାରେ ଏମିତି ତ କରାହଉଛି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ଦେଶର ନେତା ବା ଆଇନଜୀବୀ ଅଛି ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ କାହିଁକି ନିଆଯାଉ एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले किंतु परंतु हम ओडिया भाई ने जितला आंको रोस्ट करी की सामना को आनिले तापरे आंको ने बहुत सर्च करतली बहुत स्टडी करतली तापर मु जानिया पर ये होची हम देशर खाई देशर सब फैसिलिटी पाई की देशर नेता को गाड़ी तो एको गोपो गांडू फतुड़ी गया
ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାହିଁ କହୁଛି ଯେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତର କରିକି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦଉଛି ଦବାନି। ପଇସା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ 5 ବର୍ଷ ସବୁ ଛୋଡି ପକେଇବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମର ସେ ବାଳ ସିମ୍ପାତି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୋର ଏତେ ବଡ ବାଳ ହେଲାନି ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଳ ଫେଳ ଯାଚୁଛୁ କହିବେ ପୁରା କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ କଣ କରିଛି ନ କରିଛି ସେଟା ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଡିସାଇଡ୍ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କୁକୁର ସିଂହାସନରେ ବସିଗଲେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଏଟା ମନେ ରଖିବ। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ଯେ ଏବେ ଆମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ତାହେଲେ କୁକୁର ଆଉ ତୁ ଠାକୁର। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ଆମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ତୁ କହିବୁ କଣ ମୁଁ 6 ଜୁନରେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ଆବେ ତୁ 6 ଜୁନରେ ବନା କି 9 ଜୁନରେ ବନା ତୁ ତ ଅଲରେଡି ଯିଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଛି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ତାକୁ ତୁ ଗାଳି ଦେଲୁ କୁକୁର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଏବେ ଛୁଆ ये फंस गया सी ରୋଷ୍ଟିଂ ଶିଖେଇବ ମାନେ କ୍ୟାରି ମିନାଟି ନୁନିର ଛୋଟ ବାଳ ସବୁ ଇଏ ସମାନ ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ମତେ କହୁଛି ଇଏ ମତେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଶିଖେଇବ। अच्छा हमको सिखा रिया है। କଣ ବାଳ ମୁଣ୍ଡି ତୋତେ ଯେ ରଟିଂ କଣ ଶିଖେଇବ ତୁ ଜଜ୍ କରିବୁ ବାକି ଏଟା କ୍ୟାରି ମିନାଟି କଥା ସେ ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଲେଜେଣ୍ଡ ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଜେଣ୍ଡ ହଉଛି ରଷ୍ଟିଂ ର ଆମ ଏଇ ଓଡିଆ ଭାଇ ଏ ଉଦିଦ ଏ ଗୁଣ୍ଡା ପାତ୍ର ପତ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ଏବେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଇ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମାନେ ମୋର ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ଇଏ ନିଜକୁ ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାନ୍ ବା ପ୍ରଚାରକ କହୁଛି ଯାହା ବିଜେଡିର ଅଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ନାରୀ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଛି ଇଏ ପୋଡା ହୁଆ ଭୁଆ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହଜ କଣ ଟେଡି ଡେ ଆଉ ଚକଲେଟ ଡେ ଭଳି ଗୋଟେ ଡେ ଆସନ୍ତା ରାଣ୍ଡି ଡେ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଜଣକୁ ୱିଶ କରିବାର ଅଛି। ତା ମାନେ ତମ ବିଜେପି ଦଳରେ ଏଭଳି ଶିଖାଇଛି କି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା। ଦେଖ ମାଇ ଡିୟର ପବ୍ଲିକ ଇଏ ଖରାପ କି ଭଲ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଏଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୋ ମତ ଯେଟା ମତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜରେ ତାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓଟି ତିଆରି କରୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହାରାହାରି 2.5-3 ମାସ ପରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଯଦି ଆଜିକା ଭିଡିଓ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ହଁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆଶା କରୁଛି ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ